Hi, everyone. Welcome to our participants tuning in around the world. Let us know from where country are you coming from. You can freely engage in our chat box. Thank you for being here with us. My name is Maren Bonacqua, and I am from the Philippines, and I'm working as a program associate for the ASEAN-FAO Action Plan Secretariat with a special focus on the work of the Women as IPM Leaders program. I will be your moderator for today, along with Dr. Alison Watson, the head of the Secretariat. Just a heads up for our Q&A and panel discussion, we've got translation available specifically for Bahasa Indonesian speakers. That way, everyone can follow along with the presentation and understand the responses to your questions. If you're on your laptop or desktop, check the bottom of your screen for the globe interpretation button and then click it and pick your preferred language. And if you're tuning in from your phone, tap the three dots at the bottom right of your screen, then look for the language interpretation button and choose your language there. To catch all the audio clearly, please don't forget to hit the join audio and adjust your device's volume and use the chat box for comments and questions and use the reaction buttons to give support to our amazing guest speakers. If you're facing any tech issues, please drop us a message in the chat and we'll help you out. Now, to introduce our brilliant interpreters today, Zatamal will be translating to Bahasa, while Fitri will cover English. Tamal, could you quickly run through our setup instructions in Bahasa, please? Jadi pada webinar ini bisa menggunakan bahasa sesuai dengan referensi dari Ibu atau Bapak, bisa menggunakan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Cara mengaturnya sangat mudah. Bagi yang menggunakan laptop, tinggal klik logo dunia atau globe yang ada pada bagian bawah kiri, bagian bawah kanan, lalu pilih bahasa yang diinginkan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Supaya audionya lebih jelas, jangan lupa untuk mengklik join audio, lalu cek volume suaranya. Dan gunakan chat box pada bagian bawah jika ingin menggunakan atau memberikan komentar, dan jangan lupa juga untuk memberikan emoji untuk mengapresiasi dari pembicara pada hari ini. Jika Ibu atau Bapak menemukan kendala pada saat webinar, silakan dikontak ke kita. Sebisa mungkin kita akan bisa membantu untuk memberikan atau misalnya memberikan pertanyaan atau komentar, silakan ketik di chat box. Pada pengalih bahasa pada hari ini ada saya sendiri, Zatamal, yang nanti akan mengalih bahasakan dalam bahasa Indonesia, dan juga Ibu Fitri nanti akan mengalih bahasakan ke dalam bahasa Inggris. Terima kasih, thank you. Thank you so much, Tamal. I am now starting the interpretation. Okay, let's start our webinar by welcoming Dr. Alison Watson, the head of the ASEAN-FAO Action Plan Secretariat. Her support for this webinar series has been fantastic. So let's all show our support and appreciation in welcoming her. Hi, Dr. Alison. Hi, everyone. It's just fantastic to be here, and welcome to this very last webinar of the 2023 Gender and Agriculture series, and the last webinar for the ASEAN Forum Action Plan for 2023. So it's really fantastic to be here, and we are very lucky because we get to hear firsthand from 4 amazing agricultural extension workers how they work with women farmers. These are very important people because they offer the tools and techniques, they share their knowledge, and they provide a bridge from theory to practice in the field. This webinar isn't about PowerPoint slides, it's about sharing stories from the field and learning from the very best. So these 4 wonderful agricultural extension workers will talk to us about their challenges and opportunities in partnering with farmers to improve integrated pest management and give some tips for us to potentially use when we're out in the field. I'd just like to make a huge thank you to the Department of Foreign Affairs and Trade Australia for supporting the series, and also CSIRO for hosting the ASEAN Forum Action Plan. It's really wonderful to have that support. And also to all the many people who have made this webinar happen, and I'll thank you in more detail at the end of the webinar. Just one last thought is please be active in the chat. I can see many very experienced and skilled participants, many of you that I've worked with a lot already over the last 2-3 years, and we would love to hear from you. So please share your experiences in the chat and
ask questions and tell us what works for you and what doesn't work for you, and what opportunities you have for working with women farmers out there in the field. So thank you very much, Maren, and good luck. And I'm looking forward to listening to everyone's experience out there with women farmers. Thank you. Big thanks, Dr. Allison. Okay, as we wrap up our webinar series and aim to highlight the region's effort in gender and agriculture, we're gearing up for a regional gender and agriculture conference in the first half of 2024. So if any of you are keen on presenting or sharing your experiences in gender and agriculture, don't hesitate to reach out to us. Your insights and contributions are incredibly valued, and we'd love to hear about the impactful work happening in our region. For today's webinar, we'll present 4 short film interviews that will give you a unique idea into our guest speakers, journeys, and experiences. And then after each set of 2 videos, we'll dive into a dedicated 15-minute Q&A session. So I encourage everyone to continuously send your questions, and this is your chance to ask anything. And our speakers are all ready to share their insights and answers, as many as they can within that time. Wrapping up, we've got the panel discussion that you don't want to miss, so stay tuned and engage with us till the very end. Before we proceed with our speakers' introductions, I'm keen to gain insights from all of you. Let's kickstart first with a brief anonymous poll. I kindly request everyone to answer the poll that is flashed on your screen now. So what is your background in agricultural extension services? Are you a beginner with limited or no direct experience in agricultural extension services, a student currently studying or acquiring knowledge about agricultural extension practices, a practitioner, meaning you are actively engaged in practical fieldwork associated with agricultural extension? Are you experienced, meaning you are seasoned or possessing substantial experience in agricultural extension, or a leader? Are you occupying a managerial or leadership role within agricultural extension programs or initiatives, or others? Please specify that in our chat box. Moving to our second question, how do you perceive the role of extension workers in promoting gender equality within IPM initiatives? Facilitators of inclusive training, delivering gender inclusive training and education on IPM practices for both men and women in farming communities. Advocates for equal participation, encouraging active involvement and equal engagement of both genders in decision-making processes linked to IPM implementation. Promoters of gender-sensitive IPM solutions, collaborators, or other. Again, share or please specify in our chat box if you will choose that option. Right now, I'm seeing that majority of our attendees are practitioner, followed by experienced, and then by leaders. I'll let it now. And here are the results. Okay, as mentioned, majority of our attendees are practitioner, meaning possibly they are extension workers themselves or officers, experienced, and leaders. And we have some beginners and students. And all of our audience believes that our extension workers should be facilitating inclusive training, advocates for equal participation, collaborators in community engagement, and promoters of gender-sensitive IPM solutions. Excellent. Thank you so much, everyone, for your participation. Okay, so now allow me to briefly introduce our fantastic lineup of 4 speakers, each bringing their own invaluable insights and extensive experience in agricultural extension work in Indonesia. First up, we have Mita Sugara, hailing from Sumberadi, Sleman. Mita began her journey as a freelance extension worker for the Ministry of Agriculture in 2007 and has passionately dedicated 16 years to her profession, with her journey still going strong. And next on our panel is Hendra Unifitrian Tongko from Panggang, Gunung Kidul. With a solid tenure as an extension worker since 2012, and Hendra boasts 11 years of service in this field. Joining them is Mayrini from Patok, Gunung Kidul,
May has been actively involved in agricultural extension work since 2009, accumulating 14 years of invaluable experience. And last but certainly not least, we welcome Chaya Pramono from Parangtritis, Bantul. Chaya began his involvement with extension work since 2007 and passionately dedicated 16 years to his profession. We are absolutely thrilled to have Mita, Hendra, May, and Chaya join us to share their stories. Without further ado, let's delve into the core of our webinar by knowing them more through their field interviews. The videos that we will be playing have English subtitles, so please read along with us as we play the videos. Let's start first with Mita's. Nama saya Mita, saya dari Sleman dan saya sebagai seorang penyuluh pertanian lapangan. Sebelum saya menjadi penyuluh pertanian, saya bekerja di event organizer dan juga di penyiar radio. Kalau dalam sistem pengendalian hama terpadu, ini kami sudah memberikan materi-materi penyuluhan di hampir semua kelompok tani. Kebetulan kelompok tani yang kami bina ada 13 kelompok tani dan 7 kelompok wanita tani. Di semua kelompok tersebut kita juga sudah memberikan materi-materi terkait dengan pengendalian hama penyakit terpadu. Total 535 petani sekalurahan yang menjadi binaan kami di Kalurahan Sumber Adi. Itu untuk petani perempuannya itu ada sekitar 80-an atau mungkin kalau di persentase ada sekitar 20-25%. Untuk kelompok wanita tani, khususnya ibu-ibu tani ini sangat excited ya, sangat tertarik sekali dengan materi-materi tentang pembuatan pestisida nabati, kemudian agensia hayati, karena mudah dibikin dan juga aman untuk tanaman-tanamannya. Ibaratnya tidak ada efek samping yang nantinya ditimbulkan ketika kita konsumsi sayuran ataupun buah yang dikendalikan dengan pestisida nabati. Tantangan yang terberat itu sebenarnya ketika kita menggunakan pestisida nabati itu tidak bisa hamanya hilang gitu, nggak bisa. Padahal petani itu pengennya ketika sudah disemprot dengan pestisida nabati, pengennya misalkan ulat langsung mati. Padahal kan harus itu bertahap. Kita harus melakukan berulang, penyemprotannya berulang sehingga benar-benar hama penyakit itu hilang. Saran kami sih untuk pemberdayaan di kelompok wanita tani ini, dekatilah dengan hati. Karena kalau kita bisa mendekati mereka dengan hati, insya Allah mereka akan memberikan lebih dari yang kita berikan. Peneliti atau mungkin dari kampus-kampus mengadakan trial untuk dijadikan sampel project di kelompok-kelompok tani, tentunya saya sangat senang ya dan bersyukur karena dengan adanya trial seperti ini petani kami pun juga akan melihat secara langsung lebih mudah untuk diadopsi oleh petani kami. Ingin saya sharingkan untuk teman-teman penyuluh kami di lapangan, kita juga selain memberikan penyuluhan secara langsung kepada petani kita, sekarang kita juga mulai melek teknologi, kita mulai memanfaatkan media-media sosial, karena ternyata ketika kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan petani kita bisa mengakses materi-materi yang kita sampaikan tadi melalui platform media-media yang ada. Okay, so our next video is Hendra's field interview. Kenalkan, nama saya Hendra Yuni Fitriantoko. Saya sebagai penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya saya bekerja sebagai pembina pramuka di sekolahan di Bantul. Kemudian saya juga pelaku usaha pertanian, baik budidaya maupun juga saya juga peternak. Dari petani binaan saya yang ada di wilayah Kapanewon Panggang, itu ada petani jumlahnya 1.500, pelaku usaha pertanian itu 80%-nya, karena di sana itu kebanyakan petani ataupun laki-laki itu suami
itu bekerja buruh ke kota. Dan yang tinggal di rumah yang mengelola pertanian rata-rata adalah perempuan atau istri. Jadi memang pelaku utama untuk pertanian di wilayah Panggang itu adalah perempuan. Dan pendekatan saya kepada petani perempuan itu karena kebanyakan itu di sana itu kalau nggak sepuh sekali atau tua sekali, ya ada ibu-ibu muda. Pendekatan dengan cara ya kita memang awalnya guyon-guyon, biasanya sambil sambelan. Kalau di sana itu ada istilah sambelan. Jadi ketika ngumpul-ngumpul itu nanti diakhiri dengan makan bersama. Jadi pendekatannya sosial itu seperti itu. Nah, kemudian nanti kita baru menyampaikan apa maksud dari penyuluhan yang akan kita sampaikan kepada petani. Ketika sudah tertarik, sudah nyambung dengan apa yang kita sampaikan, itu baru kita transfer ilmu, istilahnya seperti itu. Jadi di sana memang pendekatan itu tidak langsung, saya membantu modal di sana. Ya walaupun sedikit. Jadi saya tertarik sekali dengan kegiatannya inovasi-inovasi kaitannya dengan pengendalian hama terpadu untuk pertanian. Misalkan empon-empon itu ternyata bisa digunakan untuk pengendalian hama, penyakit juga bisa. Jadi banyak sekali potensi dari sumber daya alam yang ada, dari lingkungan sekitar yang harganya murah, kita mudah mendapatkannya. Nah, itu bisa digunakan untuk kegiatan pertanian. Nah, kita sebagai gerak di bidang pertanian bisa menyampaikan inovasi-inovasi pertanian kepada generasi milenial agar generasi milenial itu mau membantu orang tuanya untuk menggarap lahan pertanian. Okay. Now I would like to welcome our speakers, Mita and Hendra. How are you feeling right now after watching your videos? Hello, Mita and Hendra. Ya, Saya sangat senang sekali. Tidak menyangka ya, Hello. saya bisa ikut dalam kegiatan webinar skala internasional ini, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Mbak Maren yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dalam acara ini. Thank you also, Bumita, for accepting our invitation. Hi, Pak Hendra. ya. Okay, to all our audience, can already send your questions or comments. We have a 15-minute Q&A portion, and then for the unanswered questions, I'll try to get back to them later for our 25-minute panel discussion. So while waiting for your questions to come, I'll try my best to know more about our speakers. Bumita, Pak Hendra, both of you stressed out the importance of the use of biopesticides, also known as the natural pest controls or organic pest solutions. So I'll dig deeper about that, and I'll go first with Mita. Bumita, could you share your effective strategies for distributing educational materials aimed at promoting biopesticides among farmers? Baik, selain saya menyampaikan materi penyuluhan secara langsung, baik itu melalui pertemuan kelompok maupun sekolah lapang, biasanya saya juga memanfaatkan media sosial untuk share materi-materi saya, baik itu melalui WhatsApp, YouTube, Facebook, maupun Instagram. Great. May I know, Bumita, about the content that you shared to your farmer clients? Do you create them yourself, or is it from the Ministry of Agriculture? Biasanya saya membuat video-video singkat, kemudian saya masukkan ke YouTube. That's very interesting. Berasal dari saya sendiri. Very good. That's very inspiring, Bumita. It really shows how important it is for the agricultural extension officers to be that adept in terms of using different type of communication platform. It could really maximize your reach. You mentioned also that there are adaptation challenges with the use of biopesticides. How do you ensure their continued motivation
in utilizing natural pest controls? Untuk memastikan petani kami menggunakan biopestisida secara berkelanjutan, salah satunya dengan pendampingan secara intensif dan juga biasanya kita usulkan ke pemerintah atau ke dinas terkait kegiatan atau program lanjutan seperti sekolah lapang, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Okay, perfect. Bumita, you have a question from JL Tan. The question is, did the extension services in Indonesia act as, oh, sorry, this can be answered also by Pak Hendra. The question is, did the extension services in Indonesia act as a bridge between research institutions? Because sometimes extension workers may encounter some new pests and diseases, as well as problems that require more researchers, especially in this climate condition. Invasive species are becoming more frequent. Maybe they link the farmers to the researchers, or how does this work in Indonesia? Baik, kami sebagai penyuluh pertanian yang memang bekerja di instansi pemerintah, kami menjadi penyebatan dari kegiatan-kegiatan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, kepada petani-petani. Ketika ada isu tentang hama penyakit terbaru yang mungkin muncul, biasanya kami akan mendapatkan info baik itu dari kementerian maupun dari dinas terkait, dan selanjutnya akan kami sampaikan kepada petani kami ketika ada pertemuan kelompok maupun berjumpa langsung dengan petani di lapangan. Very good answer, Bumita. So, JL Tan, and to all our audience, yes, the extension services in Indonesia acts as a bridge between research institutions. Okay, so just looking for, okay, we have another question. This is from Celia Medina. Maybe I'll ask this question for Pak Hendra. Pak Hendra, is there a difference in dealing with women farmers than male farmers? Kindly give me some tips. Thank you. Ya, jadi pengalaman saya untuk kegiatan pertanian kaitannya dengan pendekatan untuk penyuluhan pertanian itu melalui pendekatan sosial maupun kearifan lokal, di mana saya mengajak teman-teman seniman itu untuk mempengaruhi petani-petani, bahwa kita tahu sekarang ini di Indonesia utamanya itu SDM pertanian kebanyakan sudah tua-tua. Nah, untuk membuat ketertarikan generasi muda kepada pertanian, saya ajaklah tokoh-tokoh seniman yang ada di wilayah Panggang seperti Mbah Klowor. Ini adalah tokoh seniman lokal di mana dia banyak penggemarnya. Jadi ketika tokoh seniman juga terjun ke pertanian, maka akan dapat mendorong kepada orang-orang ataupun anak muda yang dulunya tidak mau bertani, mungkin akan tergugah hatinya untuk melakukan kegiatan pertanian. Kita tahu juga bahwasanya peran dari gender ataupun perempuan dalam kegiatan pertanian di wilayah Panggang, khususnya di binaan saya ini besar sekali, karena suami-suami mereka itu hariannya adalah seorang pekerja di kota, sedangkan yang tinggal di rumah tinggal istri-istrinya. Maka dari itu istri-istri tersebut menjadi pelaku utama pertanian yang ada di wilayah binaan saya. Ini mendorong kepada masyarakat bahwa peran perempuan itu ternyata luar biasa untuk pembangunan pertanian di wilayah Gunung Kidul, khususnya wilayah Kecamatan Panggang. Di sini juga saya juga mengajak kepada generasi muda melalui penyuluh masuk sekolahan. Jadi saya juga menggerakkan anak-anak yang masih usia sekolah. Saya bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Panggang dan juga SMP, kemudian ada juga sekolah dasar.
Ini dalam rangka untuk menciptakan ataupun meneruskan adanya sumber daya manusia pertanian agar nantinya tidak terjadi istilahnya itu putus generasi pertanian. Kita tahu sumber daya alam di Panggang khususnya ini luar biasa. Banyak sekali di sini berkembang wisata-wisata yang tiap harinya itu banyak kunjungan wisata baik dari dalam kota maupun luar kota. Ini menyebabkan mau tidak mau wilayah Panggang akan menjadi tempat kunjungan wisata yang cukup diminati oleh masyarakat luar. Kemudian pertanian harus punya istilahnya itu kontribusi kepada wisata agar nantinya hasil-hasil pertanian dari wilayah sini menjadi ciri khas oleh-oleh wisatawan yang datang berkunjung ke wilayah Panggang. Masih banyak sekali potensi-potensi walaupun kita punya keterbatasan bahwasanya di sini hampir tidak punya sumber daya manusia. Tapi dengan kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, walaupun dengan keterbatasan tidak punya air, tidak punya sumber air, tapi geliat untuk berbudidaya maupun mengolah lahan pertanian ini sangat luar biasa. Di musim kemarau pun petani tetap bisa berbudidaya tanaman. Itu, terima kasih. Excellent, Pak Hendra. Thank you so much for the information that you generously shared to us. So, just to summarize and to answer the question of Celia Medina earlier, I think what works well with the women farmers is conducting simple and fun engagement like sambelan or communal gathering all the groups of farmers eating together, and then after that the extension officer will then transfer the agricultural farming communication that he wants to relay to them. And for Pak Hendra's experience, that is very effective. Aside from that, he also shared that he also put much effort in the school activities. He tries his best to influence as well the youth to help their parents in the farming. Okay, so thank you so much, Bumita, Pak Hendra. We really appreciate your input in this webinar, and later we'll call you again for our panel discussion. We have a question here from Matilde Sester, but we will answer it later in our succeeding discussion. Okay, so for now, I will proceed in playing the next set of our filmed interviews. To kick things off, let's begin with May's interview. Kenalkan, nama saya Mayrini. Nama panggilan saya Mei. Saya berasal dari BPP Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Saya sebelumnya adalah tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Peran kami di Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pendamping kelompok wanita tani, juga ada kelompok P3A dan yang lainnya. Saya sebagai menyuluh di 2 kelurahan ataupun 2 desa yang terdiri dari 14 kelompok tani dan 6 kelompok wanita tani. Karena kami terfokus kepada kelompok wanita tani, berbagai tanaman ada. Jadi ada tanaman tomat, terong, sayuran-sayuran yang ada di kelompok wanita tani yang mampu meningkatkan hasil maupun produktivitas dari petani tersebut. Untuk petani kelompok wanita tani yang ada di Kelurahan Bunder, itu kita murni organik. Jadi tidak menggunakan bahan kimia. Salah satunya kelompok wanita tani Menor di Kabupaten Gunung Kidul, Kelurahan Bunder, beberapa kali menjuarai juara di tingkat provinsi. Sehingga saya selaku pendamping sangat berbangga karena KBT kami yang kami dampingi itu mendapatkan juara, sehingga
saya selaku penyuluh itu ilmu yang kita berikan kepada petani ternyata bisa diterapkan dan mendapatkan prestasi dari kelompok wanita tani tersebut. Tantangan kami, tingkat pendidikan dari masing-masing anggota petani itu berbeda. Itu merupakan salah satu tantangan kami untuk memberikan edukasi pemahaman kepada petani bahwasanya apa yang kita sampaikan belum tentu semuanya bisa diterimakan oleh petani tersebut. Terus yang kita lakukan adalah memberikan penjelasan kepada petani, rutin mengunjungi petani dengan cara kunjungan maupun pertemuan kepada petani. Tingkat kegagalan petani mungkin dilihat dari cara berbudidaya. Pada saat kita sudah memberikan informasi berupa bagaimana cara pengendalian organisme pengganggu tanaman yang tepat. Tetapi terkadang hasil yang ada di lapangan itu tidak sesuai. Di Gunung Kidul ada 3 zona, ada zona utara, tengah, dan selatan. Nah, di zona utara itu airnya lebih cukup daripada yang zona selatan. Itu efek yang diberikan oleh lingkungan ataupun seperti yang disampaikan tadi, adanya serangan sehingga mengakibatkan petani tidak panen. Kita ada 2 klinik pertanian yang ada di Kapanewon Patok yang di dalamnya itu ada obat-obatan tetapi tidak dari bahan-bahan yang non kimia. Jadi seperti PGPR, Korin, Bevrea Basiana itu kita sudah menerapkan di 2 klinik, yaitu ada di Kelurahan Pengkok dan Kelurahan Beji. Dan itu kita bisa terapkan di tingkat petani dan itu memang harus selalu berkelanjutan sampai petani itu memang benar-benar bisa mandiri. Kita tetap semangat, dampingi petani sampai petani itu sejahtera. Karena kalau petani sejahtera, mesti penyuluh sejahtera. Karena moto kami adalah, penyuluh kita adalah sobat petani. Seperti itu. Mungkin itu. And finally, let's watch the film interview with Chaya. Perkenalkan, nama saya Cahyo Pramono. Saya dari Bantul, wilayah binaan di Kelurahan Parangtritis. Saya sebelum jadi penyuluh, saya juga sebagai pelaku usaha di bidang pertanian di hortikultura. Dari dulu itu saya itu melihat bahwa seorang penyuluh itu seorang yang sangat dihargai oleh petani. Oleh itu, kemudian ketika ada kesempatan untuk jadi penyuluh, saya mencoba untuk masuk mendaftar jadi penyuluh. Sebagai penyuluh ya, kami juga perannya tentu saja untuk yang utama adalah kita mendampingi petani. Kita mendampingi petani, kelompok tani, kemudian juga wanita tani. Wanita tani di wilayah binaan kami itu kira-kira ya sekitar 30%-nya adalah petani wanita yang aktif langsung terjun ke lahan. Jadi mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu langsung terjun di lapangan, mulai dari penanaman sampai pengendalian hama. Kita dalam mendampingi wanita tani itu kita lakukan pendekatan dengan kita banyak berkunjung ya ke wanita tani atau ke kelompok tani. Kita selalu berpartisipasi dalam kegiatan yang mereka lakukan, terutama dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh wanita tani. Itu karena wanita tani biasanya kan mempunyai suatu pertemuan rutin gitu. Jadi kita hadir di situ untuk menyampaikan informasi-informasi atau tantangan untuk petani pada umumnya ya. Petani itu rata-rata usianya memang sudah usia lanjut ya, sudah tidak muda lagi. Mereka sudah kesulitan dalam mengakses informasi maupun teknologi. Jadi kalau ada teknologi yang sifatnya itu baru, itu mereka memang masih kesulitan dalam penerapannya. Ketidakberhasilan ya. Jadi di wilayah binaan kami itu adalah petani yang komoditasnya adalah bawang merah dan cabai. Itu yang harganya tidak fluktuatif ya, karena harganya fluktuatif itu kadang pada waktu panen itu harganya sangat rendah, dan itu tentu saja petani akan merugi. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kami sempat mendorong atau mengajak petani untuk mencari alternatif komoditas lain, yaitu bawang bombay. Tapi ternyata hasilnya memang belum berhasil, masih gagal, belum
belum menghasilkan panen yang bagus. Jadi itu salah satu hal atau salah satu kegagalan kami. Untuk mengatasi harga fluktuatif, cara yang mungkin paling realistis ya itu adalah dengan tunda jual. Tunda jual berarti bawang merah itu nanti tidak langsung dijual, tapi nanti bisa disimpan terlebih dahulu. Tetapi hal itu ada kendalanya ya, karena untuk tunda jual itu butuh tempat penyimpanan. Dan untuk tempat penyimpanan itu selama ini memang petani baru belum mempunyai gudang yang memadai ya. Jadi itu memang masih merupakan satu kendala. Jadi apabila nanti petani bisa melakukan tunda jual, tentu saja nanti fluktuasi harga itu relatif bisa diantisipasi. Banyak kegiatan-kegiatan Gemprot atau sekolah lapang PHT yang itu memang sangat bermanfaat bagi petani karena mereka jadi lebih tahu apa itu PHT atau juga bagaimana penerapan PHT di teknis budidaya mereka. Tentu saja kami berminat ya dalam kolaborasi untuk penelitian untuk mengenai pengendalian hama terpadu ya, karena memang penggunaan pestisida selama ini di wilayah binaan kami itu memang sudah sangat tinggi dan itu memang bagaimanapun juga harus ditekan penggunaannya dan kita harus menerapkan cara-cara pengendalian yang memang ramah lingkungan. Okay. Now I would like to welcome our speakers, May and Shaya. Hello. Hello. Halo, halo. Hello. May and Shaya, what are your thoughts after watching the videos? Ya, saya sangat senang sekali ya bisa tampil di kegiatan ini dan itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya dan merupakan pengalaman yang sangat akan terkenang selalu ya. Ya, sangat luar biasa sekali saya bisa ikut dalam sesi ini, bisa berdiskusi ataupun berkomunikasi dengan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Thank you also, Pak Shaya and Bumi. Just to continue our question and answer portion, I think I would like to start with the question of Matilde. So this question is open to both of you, Bume and Pachaya. Women are usually already very busy in the farm, especially when the husband is working outside. Isn't it difficult for them to find the time to produce the natural pesticides? So her question is there a collective organization for producing pesticides? What is this organization? Bume? Di Kapanewon Patok ataupun kecamatan ya, Kecamatan Patok ada 2 klinik hayati yang kami peroleh dari Kementerian Pertanian melalui bantuan itu ada 2 klinik. Jadi petani yang ada di Kapanewon Patok bisa mengakses ataupun membeli dari 2 klinik tersebut. Di tempat kami ada klinik juga ya, tapi itu nanti yang dikelola oleh kelompok wanita tani. Jadi dari proses pembuatannya itu memang dari kelompok wanita tani yang produksinya, dan itu nanti dipakai untuk sewilayah Kapanewon Kretek. Okay, so the Ministry of Agriculture in Indonesia is providing the natural pesticides and distributed in the local clinics. Example, in Bumes, in Patuk, Gunung Kidul. And then in Pachaya's case, the group of women farmers produces this and they share it to their colleagues. Okay, another question from Rosalie Fatima. How do you empower women to engage more in integrated pest management? Thank you so much for your very good questions to all our audience. Keep your questions coming, everyone. I think I'd like these to be answered first by Bume.
how do you empower women to engage more in IPM? Untuk pengendalian hama terpadu yang ada di kelompok wanita tani, yang ada di wilayah binaan kami, penggunaannya masih bekerja sama dengan klinik yang ada di kalurahan yang lain. Jadi masih sistemnya kerjasama. Tetapi dari kelompok yang lain itu bisa memberikan suatu edukasi melalui kami penyuluh untuk membuat sendiri. Karena bahan yang digunakan itu mudah didapat dan bisa diaplikasikan langsung kepada kelompok wanita tani maupun petani. Sehingga mudah digunakan seperti itu. Okay. Are there many young women farmers involved in farming? Terima kasih. Untuk petani muda yang ada di Kapanewon Patok selama 1 tahun sampai 2 tahun terakhir ini banyak yang sudah menggunakan agensi tersebut ataupun banyak petani muda sekarang yang lebih tertarik ke pertanian kalau di tempat kami. Sehingga penambahan jumlah petani milenial di Kapanewon Patok ataupun di Kecamatan Patok mengalami peningkatan daripada tahun-tahun sebelumnya. Another question. This is from Alison Watson. Are there many young women farmers involved in farming? Pak Shaya, could you please answer the question? Petani muda relatif banyak juga ya, tapi untuk petani muda memang lebih banyak ke pertanian yang di pekarangan ya, bukan di lahan sawah. Jadi mereka lebih tertarik pada pertanian di dalam greenhouse atau mungkin di pekarangan begitu. Kalau yang di lahan sawah itu memang tidak terlalu banyak. Thank you for your answers. Pak Shaya, you mentioned that you have challenges with the elderly demographics within the farming community that you work with. Could you provide some specific examples on how you address these, particularly when introducing new farming technologies or methods? Ya, petani yang tua itu kan memang kemampuannya dalam mengakses informasi dan teknologi kan memang tidak seperti petani yang muda ya. Jadi kita banyak perkenalkan kepada mereka itu melalui misalnya yang bagi mereka menarik ya, misalnya dengan video-video atau mungkin gambar-gambar, yang itu bagi mereka memang lebih mudah dicerna dibandingkan dengan kita memberikan ceramah-ceramah atau mungkin dengan diskusi-diskusi ya. Jadi kita pada tahap awal kita memang ya, kita perkenalkan melalui media-media seperti video atau gambar-gambar itu. Thank you so much. I think we could continue our discussion on our panel discussion. I'd like to open now our panel discussion. So, Pak Shaya, Umay, thank you for your responses. Please stay. We'll be needing again you for our next panel discussion. So now, Pak Hendra and Pak Mita, may I invite you again in our panel discussion? And as you can see now, they are all very happy and excited now to receive your questions. So just send some more questions and then let's explore and compare similarities and differences. And hopefully we'll draw more insightful lessons that will resonate with everyone. To open this, I'd like to ask you about the common plant pests and diseases that you are dealing with your farming community. Bumita, would you like to start first? Hama yang paling banyak saat ini yang sering kita temukan di lapangan itu ada tikus sawah, burung pipit, juga kutu kebul. How about the others? Ya, untuk tempat saya paling banyak serangannya adalah hama lalat buah pada tanaman sayur cabai, kutu kebul, ada werem, dan tikus. Untuk di tempat saya yaitu yang banyak adalah ulat bawang, kemudian lalat buah pada tanaman cabai. Untuk penyakitnya itu fusarium, kemudian virus kuning pada tanaman cabai serta penyakit BLB ya pada tanaman padi. Kalau Okay. yang ada di tempat saya di wilayah Panggang itu
yang saat ini baru tren itu ulat gerayak pada tanaman jagung. Ini hampir seluruh wilayah Panggang terkena serangan ulat gerayak. Kemudian kedua ada juga lalat buah pada tanaman cabai. Kemudian ada juga hama, tapi bisa tidak dikatakan hama, yaitu serangan monyet ekor panjang. Nah, ini yang meresahkan petani, di mana binatang ini dilindungi oleh pemerintah, tapi memang dampaknya sangat luar biasa. Ini memang belum ada solusinya. Terima kasih. Okay. Thank you for sharing that. Interesting. I think I want to go back to Bumei. Bumei, you have an unanswered question from the chat box. This is question from Alison Watson. What is the reason for why there is increasing interest over the last 3 years for using biocontrol in your area? Ya, terima kasih. Semakin lama petani akan mengetahui manfaat dari menggunakan agensi hayati. Jadi kebanyakan itu kan petani menggunakan bahan kimia yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan agensi hayati itu lebih ramah lingkungan, tidak mematikan atau membunuh musuh alami, sehingga pemanfaatan tentang kesehatan terhadap manusia itu juga lebih diperhatikan. Walaupun terkadang juga banyak petani yang masih menggunakan bahan kimia untuk mengendalikan hama maupun penyakit. Okay. So, next question. This is a question from Celia Medina. Extension workers face many challenges, especially problems other than pest management arise, like the case of the onion where price fluctuation became prominent. So when Chaya was talking about delaying sales by storing the produce, so Pak Chaya, I think this question is for you. Are you particularly pertaining with the women farmers? Bumi, sorry. Okay. Ya, jadi petani wanita itu memang banyak menangani pasca panen ya. Jadi mereka juga eh, biasanya pemasaran juga aktif. Jadi mereka tahu bahwa sebetulnya untuk pada saat fluktuasi harga itu pada titik yang rendah itu mereka sudah tahu untuk menyimpan eh, komoditas mereka. Tetapi masalahnya ya memang ketersediaan gudang yang belum bisa mereka miliki. Okay, so to answer the question, yes, uh, women are actually more in charge in the post-harvest activities. So, they're also the one, I think, that are in charge in addressing challenges like that, like price fluctuations. However, in Chaya's case, storage facilities are normally not available in the farming communities that he's handling. So again, it's another challenge that he needs to address. There's another question here from Cyril Tura. By the way, thank you, Pak Chaya. Some farmers here in the Philippines manage it by using, okay. In some vegetables, aphids and lead cutter larvae, some farmers here in the Philippines manage it by using botanicals like Mexican lilac tree leaves and neem leaves and seeds. But I see their practices are very effective and most of the participants are present and joining. So that's a comment, sorry. Okay, another question from Alison Watson. What is the hardest activity for you when working with farmers? And what is most difficult to teach? I'd like to hear a response from Bumita. Biasanya ketika ada materi atau hal baru, itu kadang petani ketika belum ada contohnya akan sulit untuk menerima. Tetapi ketika kita dampingi, kemudian kita berikan demonstrasi plot atau demonstrasi di wilayah dan hasilnya baik, itu nanti petani akan dengan senang hati mencoba dan mempraktekkan. Mm-hmm. How about the others? Would you like to add to what Bumita shared? Bumi? Ya, I'll repeat the question.
What is the hardest activity for you when working with farmers, and what is most difficult to teach? Ya, di dalam menyampaikan informasi pertanian, karena terkait umur petani yang tidak muda lagi, jadi sudah tua, sehingga pembelajaran kepada petani itu kita harus lebih kontinu ataupun terus-menerus. Jadi setiap ada informasi apapun yang kita berikan kepada petani, satu informasi itu bisa berkali-kali tersampaikan kepada petani, terutama adalah untuk yang petani tua. Kalau petani muda itu lebih cepat untuk menerima informasi dalam bentuk informasi pertanian, penjualan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mhm. How about in your case, Pak Hendra? What is the hardest activity for you when working with farmers, and what is the most difficult to teach? Ya, saat kita menyampaikan kegiatan pertanian kepada petani, saat pertemuan maupun kita biasanya malah langsung di lahan. Jadi dengan praktek langsung itu lebih efektif karena dengan melihat, dengan melakukan, maka petani akan lebih ingat. Kita tahu petani yang ada di tempat saya itu memang kebanyakan usia yang sudah tua-tua. Jadi ketika kita melakukan dengan praktek, maka si petani akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan dalam penyuluhan. Terima kasih. How about Pak Chaya? Yang susah ketika kita ada suatu teknologi baru, kita perkenalkan ke petani itu biasanya mereka tidak langsung percaya ya dengan teknologi itu sebelum mereka melihat langsung hasilnya atau teknologi itu nanti akan berhasil atau tidak. Jadi itulah kita untuk meyakinkan petani ini teknologi ini nanti mereka mau terima, itu kita memang harus memberikan harus bisa memperlihatkan secara langsung kepada mereka hasilnya. Okay. So if I will recall all your answers, I think the hardest activity really for everyone is the communication, the transfer of knowledge, because you have to repeat it several times with consideration to their current settings in their farm and other kinds of challenges that they're experiencing. So good job, everyone, for your patience, for your sympathy, and for your perseverance to really try to inculcate the knowledge to them. I'm actually quite curious to know, normally, for your clients, how many times do you need to meet them in 1 week or in 1 month? Just for us to have an idea how frequent is needed, the frequency that's needed for them to absorb the knowledge that you're giving to them. Maybe I'll start first with the officers in Gunung Kudul, Mayrini and Pachaya, because you have somewhat similar setting. Mayrini, you start first, please. Thank you. Kami di penyuluh saya selaku penyuluh di Patok hampir setiap hari bertemu dengan petani. Dalam 1 minggu itu 5 hari full kita bisa bertemu dengan petani, tetapi memang petaninya berbeda karena kelompok kita cukup banyak, sehingga kalau dalam waktu 1 bulan bisa bertemu paling itu 1 kali, karena gini, jumlah petani yang ada di kita itu sangat banyak. Nah, untuk pertemuannya kita 1 minggu itu kurang lebih setiap hari kita bertemu, hampir setiap hari kita bertemu. Okay, understood. How about Pak Hendra? Is it the same in your case? Kalau pengalaman saya untuk melakukan kegiatan penyuluhan itu memang kami sering bertemu dengan petani. Hampir setiap hari saya berkegiatan menemui petani karena tugasan pokok kami yaitu mendampingi di bidang pertanian kepada petani-petani yang ada di wilayah binaan. Nah,
Saya selalu menjadwalkan, jadi setiap awal bulan itu ada jadwal kunjungan ke kelompok binaan. Di saya ini ada 19 kelompok tani dari 2 desa. Jadi dalam 1 bulan itu mesti saya jadwalkan di awal bulan untuk menemui ataupun kunjungan ke petani-petani di kelompok masing-masing. Demikian. Is it correct that you also meet them once a month, the group and the individual farmers? Is that what you mean? Nah, untuk menemui kelompok tani di setiap harinya ataupun mingguan ataupun 1 bulan itu memang saya bisa juga 1 hari itu kita bisa menemui 1 sampai dengan 3 kelompok tergantung kegiatannya. Ketika pendampingan itu diperlukan, kaitannya Okay, misalkan okay. seperti saat ini, itu ada serangan hama ulat gaya. Itu banyak laporan-laporan yang kita terima, ada yang datang ke BPB, ada juga yang telepon, kemudian minta dikaroke ataupun dikunjungi, dilihat tanamannya itu bagaimana solusinya, terus nanti apa yang harus dilakukan. Seperti untuk besok pagi itu saya ada kegiatan sama petani yang ada di wilayah Giri Sekar akan melakukan gerakan pengendalian hama ulat gaya pada tanaman jagung dengan agensi hayati. Istilahnya pengendalian hama terpadu gitu. Okay, so Pak Hendra is handling a lot of farming groups and a lot of farmers. So yes, probably he's visiting at least once a month each farmers. So that's the minimum frequency probably that he could commit to his client. It's already 5:16, so I guess I'd like to hear your final thoughts in our panel discussion to close this. Could you please share how has your experiences as an agricultural extension worker shaped your understanding of women's role in integrated pest management? Is it the same throughout the years or did it change? And why? I'll ask first Bumita, followed by Pachaya. Oke, selama setahun ini kami sudah melibatkan ibu-ibu sebagai salah satu bagian dari peserta-peserta dalam kegiatan sekolah lapang maupun pelatihan, sehingga pemahaman tentang konsep hama itu juga tidak hanya oleh petani laki-laki, tetapi petani wanita pun juga memahami. Dan di tahun I can't hear the 2023 ini translation. saya banyak ya melibatkan ibu-ibu dalam sekolah lapang. Materi saya sampaikan secara langsung dan terus-menerus, dan biasanya ibu-ibu ini akan meneruskan materi yang saya sampaikan nanti di kelompok wanita tani, seperti itu. Okay, how about Pachaya? Perubahan ya. Jadi sekarang ini petani sudah banyak melakukan pengendalian dengan agensi hayati ya. Jadi kalau terjadi serangan hama dan penyakit itu biasanya langsung yang pertama itu kita lakukan gerakan pengendalian ya dari petani, dan itu biasa yang digunakan adalah agensi hayati, dan itu semakin lama semakin banyak petani yang ingin menggunakan agensi hayati. Okay, I'd like to repeat my question. How has your experiences as an agricultural extension worker shaped your understanding of women's role in integrated pest management? Did it change from the very beginning? And why? What was your realization? How important women are in terms of integrated pest management? I think I'd like Bume and then Pak Hendra to answer this. Untuk kaitannya dengan keberlanjutan ataupun peran dari perempuan agar nanti kegiatan pertanian itu dapat berjalan terus, ini yang sudah saya lakukan
banyak sekali, yaitu tadi, yang pertama memang pendampingan intensif itu penting sekali, karena ketika nanti kita berhenti mendampingi, kemungkinan ya petani itu kurang semangat. Jadi memang perlu pendekatan kepada petani-petani, karena kebanyakan kalau sudah usia lanjut itu kadang lupa. Jadi perlu adanya pendampingan dari penyuluh pertanian kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di kelompok. Nah, agar nanti tetap berkelanjutan, penting sekali juga nanti adanya edukasi kepada petani perempuan bahwa perempuan juga bisa menjadi istilahnya itu penggerak untuk kegiatan pertanian, tidak harus laki-laki. Jadi perempuan pun bisa, asalkan ada kemauan. Mungkin itu, terima kasih. And now, how about you, May? Do you want to add something to that? Would you like to share further how your experiences shaped your understanding about women's role in integrated pest management? Tentu saja setiap tahun itu mengalami perubahan, terutama semakin lama berkembang peran perempuan ataupun kelompok wanita tani akan semakin berkembang. Berbeda mungkin seperti yang dulu masih menggunakan sistem yang lama, tetapi kalau sekarang banyak sekali mengalami peningkatan di dalam kegiatan-kegiatan perempuan tersebut, terutama kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok wanita tani. Thank you, Pume. I'd like to read the comment from JL Tan because I really agree with his comment. He said, I think that there is no one-size-fits-all solutions in extension services. It is all context specific. So for example, it differs based on the geographical locations, the crop type, existing practices, and participants, etc. And it's about how extension services fit into the systems the farmers or participants most comfortable in. That way, farmers can trust and adopt any practices, and that's at least my opinion. Okay, thank you, Jay Altan. So thank you so much, everyone, for sharing your thoughts. Indeed, yes, there's no one-size-fits-all solution. And actually, even to the four of you, you have different challenges, different settings, and different types of clients. And indeed, based on your answers on the field interviews, you're showing how flexible, how sympathetic, how patient you are with your farmers. And unfortunately, our webinar is not enough for us to exhaust all of your efforts, but I hope a thing or two help or would help the other extension workers across our region. And I hope your efforts inspire them to do better and to help our farmers. Thank you so much, Pakshaya, Bumita, Bumay, and Pakhendra. Thank you so much. And now, also, of course, I'd like to thank our audience for your wonderful questions and comments to our speakers. And before we wrap up our webinar, I have a question to all of you. Of course, would like also to know the help that would best aid your use of gender-sensitive IPM after this webinar. So your options are training materials tailored for gender-inclusive IPM methods, access to case studies showing successful gender-sensitive IPM implementations, networking opportunities with experts in gender-inclusive agricultural practices, tools or technology designed to support gender-focused pest management approaches, or other. Okay. And please specify to chat box if you will choose the other option. Okay. Okay, so thank you so much for your answers. I will end the poll now. And we'll share it with you. So majority of you would like to have more training materials tailored for gender inclusive IPM methods, followed by, yeah, this would be very helpful, access to case studies and more networking opportunities and tools or technology. Okay, thank you so much, everyone.
All right, as we conclude our webinar, we are honored to have again Dr. Alison Watson to lead us through this closing moment. Dr. Alison, could you please join us once again to officially bring this session to a close? Hi, Marin. Hi, everyone. And thank you so much for joining us. And wow, so much experience with our 4 amazing agricultural extension workers, Nita, Hendra, May, and Chaya. Thank you so much for joining us. It's really important to have you and others that are working with farmers to talk to the community across Southeast Asia and further afield to share what works, what doesn't, what farmers' needs are and their challenges. So thank you so much. And I hope everyone enjoyed it. And please put your reactions in the reactions if you put hearts or claps, because they really do deserve a big thank you. So many key points. Look, you've got lots of feedback there. So many key points and the importance of using different communication styles and technologies to get your key messages across. I love the WhatsApp, but also the YouTube videos. That's really fantastic. The importance of really engaging in ways that make people feel comfortable and using the opportunities to establish relationships like social moments. That key thing, that knowledge can empower farmers. I saw that in somebody's presentation, their video. Really important to encourage the younger generation to participate in agriculture, but also find ways to better talk to and involve the elder generation who communicate in different ways. Also, I really liked taking into account the diversity of farmers, and I really took on that point that you deal with a huge range of farmers, educational, social, cultural experiences. So you do a wonderful job in reaching out and talking and teaching. So thank you. You really are a bridge between not just research, but between policymakers and between the rest of the community and farmers. So you play a very important role. So thank you for doing such a great job in that as well. I really appreciate your work. We hope this meeting for everyone has been really interesting and the start of our platform for sharing knowledge and experiences and for developing strategies in the future to support women farmers in managing plant pests and diseases. So really wonderful to have you here. A huge thanks to Marin for organising this, but also to our 2 translators, which is really difficult work. So thank you for joining us. And the UGM team that's been helping us all along. You're wonderful, and we love working with you, so thank you. And really thank you for joining us, all the participants on the webinar. Just one more thank you to the Department of Foreign Affairs and Trade for helping to support this program. And lastly, again, the 4 agricultural extension workers. I can see Hendra smiling there, and Mita and me and my etc. So look, thank you very much. Go and have a nice time now, relax after your moment on the webinar, but we look forward to seeing you in the future. So thank you everyone, and Merry Christmas for those that are celebrating Christmas, and also have a good holiday, and we'll see you next year. Bye everyone.